Are you vegetarian or non-vegetarian? नों निरामिस जाग्रा ना आमिष एबा ना बेदर जाग्रा? তুমি নিরামিষ নে আমিষ বা মাছ মাংস খোৱা? I am non-vegetarian. आं ना बेदर जाग्रा आमिष। মই আমিষ বা মাছ মাংস খাওঁ। I have left my study. आं आंनि फरायनायखौ नागारबाय। মই মোৰ পঢ়া-শুনা এৰিলোঁ। Up to which class have you studied and left? नों बेसेबां थाखोसिम फरायखो आरो नागारखो? তুমি কিমান শ্ৰেণীলৈ পঢ়িছা আৰু এৰিছা? I have studied up to BA and left. आं BA सिम फरायबाय आरो नागारबाय। মই BA লৈকে পঢ়িছোঁ আৰু এৰিছোঁ। My study is going on. आंनि फरायनाया सोलिगासिनो दं। মোৰ পঢ়া-শুনা চলি আছে। Who has created this sheep? बे मेन्दाखौ सोर सोरजिदों? এই ভেড়া কোনে সৃষ্টি কৰিছে? God manages the fodder for sheep. ঈশ্বৰে মেন্দাनि আদাৰखौ জগাयनानै होयो। ঈশ্বৰে ভেড়াৰ আহাৰটো জগাই দিয়ে। Did you go to college yesterday? नों मैया फरायसालिमायाव थांदोंमोन नामा? তুমি যোৱাকালি মহাবিদ্যালয়ত গৈছিল নেকি? The creator of everything is God. গাसैनिबो सोरजिगिरिया इसोरानो। সকলোবোৰৰ সৃষ্টিকৰ্তা হৈছে ঈশ্বৰ। Sheep बोरमा मेन्दा भेड़ा। Lamb मेन्दानि फिसा भेड़ार पोवालि। What brings you here? नों बेवहाय मानो फैदों? তুমি ইয়াত কিয় আহিছা? Make a promise that one day I will be perfect in English. समायखिरा ला जे सानसे समाव आं इंराजिखौ बुंनो आरो बुजिनो हाजोबगोन। प्रतिज्ञा কৰা যে মই এদিন ইংৰাজীত সফল হ'ম। Simply এৰিনো এনেই। I had a piece of land here. बेयाव आंनि हा थुख्रासे दंमोन। ইয়াত মোৰ এটুকুৰা মাটি আছিল। Every day I come here. आं सानफ्रोमबो बेयाव फैयो। प्रत्येक दिनाय মই ইয়াত আহোঁ। I come once, twice, thrice in a week. आं सप्ताफायाव खनसे, खननै, खनथाम फैयो। Once माने खनसे, twice माने खननै, thrice माने खनथाम। মই এই সপ্তাহত এবাৰ, দুবাৰ, তিনিবাৰ আহোঁ। Once माने এবাৰ, twice माने দুবাৰ, thrice माने তিনিবাৰ। At the end जोबनायाव, শেষত। At the beginning जागायजेननायाव, आरम्भणिতে। Packed to capacity बुंफबनाय, पुरा भर्ति। There is no room on the bench. बेरेन्सियाव जायगा गैला। ब्रेन्चआव ठाय নাই। Normally, generally, 5 persons sit on a bench. এৰিনोब्ला गंसे बेरेन्सियाव 7 मानसि जिरायो। সাধাৰণতে এটা বেঞ্চত 5 জন মানুহ বহে। I will pay for you. आं नोंनि थाखाय खरसा खालामगोन। মই তোমাৰ বাবে খৰচ কৰিম। Who will pay for me? सोर आंनि थाखाय खरच खालामनो? कोने मोर বাবে खरच करिब? No one. रावबो गैया। कोनेव নাই। Individually. गावनो गाव, निजे निजे। Confectionery shop, sweet shop, गोदोनि दखान, मिठाइ दखान। Pay yourself. नों गावनो खरच खालाम। তুমি নিজে খরচ কৰা। Don't worry till I am here. आं बेयाव थासान्दि चिन्ता दाजा। जेतियाলৈকে মই ইয়াত আছো চিন্তা নকৰিবা। Don't cry for not having money. रां गैयिनि थाखाय दागाब। थका नथकार বাবে नाकान्दिबा। Are you राजेश? नों राजेश नामा? তুমি राजेश नेকি? Yes, I am राजेश. नंगौ, आं राजेश। হয়, মই राजेश। No, you have mistaken. नङा, नोंहा गोरोन्थि जाबाय।
নহয়, তোমাৰ ভুল হৈছে। I, we, they have made great mistake. आं, जों, बिसोरो गेदेर गोरोन्थि खालामबाय। মই, আমি, সিহঁতে ডাঙৰ ভুল কৰিছে। How long have you been learning reading? बेसेबां सम नों सोलोंगासिनो दं, फरायगासिनो दं? কিমান সময় তুমি শিকিয়ে আছা, পঢ়িয়ে আছা? I have been learning for 2 months. आं मास मोननैनिफ्रायनो सोलोंगासिनो दं। মই 2 মাহ ধৰি শিকিয়ে আছো। I have been learning since on 2013. आं 2013 निफ्रायनो सोलोंगासिनो दं। মই 2013 পৰাই শিকি আছো। Is this clear with you? बेखौ नों हाजोब्बाय नामा? এইটো তোমাৰ গোটেইখিনি হৈছে নেকি? Yes, I am clear with this. औ, आं बेखौ हाजोब्बाय। হয়, এইটো মোৰ গোটেইখিনি হৈছে। No, I am not clear with this. নঙা, आं बेखौ हाजोबाखै। নহয়, এইটো মোৰ গোটেইখিনি হোৱা নাই। Kindly repeat once. अन्नानै खेबसे बुंफिन। অনুগ্ৰহ কৰি আকৌ এবাৰ কওক। Wait for your turn. नोंनि फालानि थाखाय नेथ'। নিজৰ পালাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা। Practice then only you will be perfect, otherwise how? सोलोंबायल' था, नङाब्ला नों माबोरै रोंनो हानो? অকল অভ্যাস কৰা, নহ'লে তুমি কেনেকৈ সফল হ'ব পাৰিবা? Why are you hesitating? नों मानो बुंहां बुङाहां जाबाय थादों? তুমি কিয় কও নকও কৰি আছা? No, no, I am not hesitating. নঙা নঙা, आं बुंहां बुङाहां जाबाय थायाखै। নহয় নহয়, মই কও নকও কৰি থকা নাই।